मुझे आसिक पहुँची गलु स्टेशन हाय सांग मैंने एवं मुझे चलनी घर को गाँव को जाऊँ वर्षा है पानी नहीं चारिड़े पानी वर्षा हाय सांग मैंने मुझे पहुँची गली स्टेशन में मो भाई ये कौटी अच्छी मुझे पाऊनी कुआड़े गल मुझे पाखक मो ट्रेन तो आसिक पहुँचेगा चलली कड़े जे केड़े जे काम नहीं तोर किसी काम ना कौन हाय सांग मैंने मो देकी नवा आसी मो देकी मो नवा आसी नहीं कौन मो कौन नवा आसी आ के नवा आसी पर जे दानो जिया हां दानो दिया टिके हमर आसी के पहुंची गलु आमे बे चललु कड़े गांग भारत माता की जय गाड़ी रख दे छु हां कोड रख गाड़ी वर्षा पकड़लानी मोबाइल देखि देखा जाउनी रेणु भाई परिसर प्लेटफॉर्म एट रखी ये चलो भाई भाई देख रहा है ना सॉरी ये आम पार्क देखा हे गछरा रही है आम पार्क आम पंखपाल को आम स्वागत जनाऊँ आम पंखपाल ये शिव मंदिर आम गाँव आम शिव मंदिर गुआ हो रास्ता देखते सुंदर रास्ता चल 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 आम टेंट मराई आम बैनर मैंने आम घरे पहुँची गली मत कई गोटे स्वागत करना गोटे घर को दिन पर आईली मत कई गोटे स्वागत करना सब खाଇବା चर्चा बस रोसई बास चलना देखा 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 मेहंदीटा मुझे लगे शिखिनी फास्ट टाइम लगे जी भल हो कहे न भल भी कहे कमेंट करेंगे केमती कौन मेहंदीटा होती ना कौन ये भी स्टार्ट करने सब धरिकी बही लाइन वेटिंग अच्छा घर पाखर तुलसी गच देख ये गोटे एंडुआटे बजी भितर पड़े लाइट हाँ भाई बजी एंडुआटे भितर आमर केते तुलसी गच देखो ये तुलसी गच आम घर तुलसी आम घर आम बड़ झीना तुलसी बोली आम घर सारा तुलसी पूरी ना ये देखो एपटे केते पूरा बगीचा फूल तुलसी सजा सजी चलची माझी साई सुभद्रा योजना सुभद्रा योजना आम डीजे चुगलो लवली कि फुल नेड़े बाघ तो नखोड़ा देखानी एड़ा हूँ बाघ नखिया फूलर फल
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ପୋଖରୀ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ତୁ ପଛରେ ରହିବୁ। ପୋଖରୀ କଣ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ପୋଖରୀ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଯୋଉ ବାଲୁକା ପୂଜା ହବ, ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛ? କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ କହିଥିଲି। ହଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଯୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚଳିଲା। हाय सोनाल दीदी मोनाली घर अच्छी तुम को पकाउना को ଆମର ଏବେ ସଇଲା ଆମର ଏବେ ବାଲୁକା ପୂଜା ବାଲୁକା ପୂଜା ସଇଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ତମେ ବାଟ ଦେଖିଛ ଆଉ କଣ ଦେଖିବ ଆମେ ହଁ ତମେ ତ ଦେଖିଛ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଣ ଦେଖିବ? ବାଇ। ଆଉ ଏତେ କଣ ଦେଖିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଇ। ପଙ୍କି ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ୁନି କାହିଁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା? ବର୍ଷା ହବ, ଜୋରଦାରିଆ ବର୍ଷା ଉଠୁ। ତଳ ସାହି ଆଇଲେ ହାଇ ଗୋ ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉଛି ନା ଏଇ ବାଟରେ ଆମର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ମଝି ସାହି। ମୋ ମଝି ସାହି ଆସୁନି କ'ଣ? ସରି ଆଇଲ ମଝି ସାହି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗେଟ୍। ଆମ ଲିଚୁ ଲାଗିଛି। ଚାଲ ଏ ଆମର ସବୁ ମା ମାନେ, ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ, ଇଏ ଆମର କମଳା ମା, ଇଏ ଆମ ନଇନି ମା। ଆମର ସବୁ ଇଏ ଆମ ହିରୋଇନ ରେଡି ହେଇକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ତ ପୁରା ଝକମକ ଲାଇଟ୍ ଯେ ମାନେ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ନା। ନାଲିଆ ହେଇଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇବି ଗଲ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁଣି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି। ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ କାହାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନା କି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ତ ବ୍ୟାନର। ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ରହ ତୁ ବ୍ଲଗର ନା ମୁଁ ବ୍ଲଗର ବି? ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଝକମକ ଝାଲିରେ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲି, ଠାକୁର ଦେଖି ଯାଉଛୁ। କାହାର କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ତ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି, ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖିବା କେଉଁଠି କାହାର କ'ଣ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଆମର ସଡ଼େଇକଳା ତଳ ସାହି ନା ନା ଉପର ସାହି। ଆମର ତ ରାତିରେ ଖାଲି ଗାଈ ଗୋରୁ, ଆଉ କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ିଲାଣି ଆମର ବାଙ୍କ ସାହି। ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାନର ଆର ବର୍ଷ ସାହି।
ପୁରା ଗେଟ୍ ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗୁଡୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେନା। ହଁ ଏବେ ଆଠ ସରି 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 ଆମର ତାଙ୍କ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ପଳେଇଛି ଛାଡ଼ିକି ଦେଇ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଡାକିବି ମୋତେ। ରହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜାଣିପାରୁନୁ। हाय सांग मैंने जदि वीडियो आम भिडियोटी ये आम शेष करुँ। जदि आम भिडियोटी भल लगे ताले कौन करिया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। हाँ सब्सक्राइब कमेंट कर आउ कार केमती कौन डेकोरेशन होती मेढ़ केमती कौन होती आमको कमेंट माध्यम जनइबे। बाय बाय जय जगन्नाथ शुभरात्रि।